This is it, guys. The wonderful view from the top of Mount Igmatungtong. Ganda i-live. So shout out sa aking masugid na supporters dyan. Ate Jasmine Black. Okay, Food Trip Ranger. Shout out sa inyo. Fast Velocity X. GMC Trupang Channel. June Cabia. Okay. Ate Alma. Okay. Madam Kates. Tatay GB. Yun. Okay, ka-farmers. Agriworks. Tingnan po ninyo ang ganda. Super ganda talaga, guys. Shoutout sa Timanog Taklad. Shoutout sa kay Migo Binso Mandoya. Yan yung bato. Yan yung Igmatungtong. Yung bato mismo na nakapatong sa tuktok ng bundok. Nakapatong sa isang bato. Then, later on I will show you the wonderful things above.